सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त खलबली मची हुई है। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर ऊपर चल रहे हैं, ऊपर से आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, पुलिस है, हर तरफ धुआं ही धुआं। एक दो तीन ऐसी खबरें हैं जो अभी तक कंफर्म नहीं है। अभी मैडम है हमारे साथ साउथ अफ्रीका से, उनसे भी पूछेंगे। एक तो अली मीन की गिरफ्तारी की खबर चल रही थी, फिर कहा गया कि ये गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि गिरफ्तार किया गया। और दूसरा ये है कि बड़ी खतरनाक धमकियां दी जा रही हैं मरीम नवाज की तरफ से कि हम इनको कुचल देंगे। और ख्वाजा आसफ कहता है ये जी लाशें लेने आए हैं, और लाशें रोजाना जो लोग गिराते हैं सबको पता है। आए दिन कितनी लाशें लोगों के घरों में पहुंचती है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। और आज बॉर्डर पे भी कुछ हालात ऐसे हुए, बताया जा रहा है कि 5 जो ये आर्मी के लोग हैं वो मारे गए हैं। चलेंगे साउथ अफ्रीका, मैडम से पूछते हैं क्या ताज़ा सूरत हाल है मैडम। जी अस्सलाम वालेकुम। ऐसी जो आपने बताया बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत ज्यादा शेलिंग की गई है और वो भी एक्सपायर, जो कि उनका काम ही यही है, एक्सपायर शेल उन पे मारना आम लोगों पे। और मैं जो विजुअल देख रही थी, यकीन करे रोना आ रहा था देख के कि कुछ, मैं आज तो बिल्कुल भी ऐसे जैसे बात ही नहीं कर सकती। एक आदमी वो अपना 10 दिन का बच्चा लेके आया हुआ था, बेटा हुआ उसके 10 दिन का, वो कहते हैं इमरान खान की खातिर लेके आया हूँ मैं। आप मुझे बताएं अब इससे बढ़ के और क्या बात होगी। लोगों के जज्बे की, जुनून की। बूढ़ी औरतें, खवातीन सब निकली हैं घरों से बाहर, और मर्द भी निकले हैं। पाकिस्तानी अवाम जो अभी तक घरों में बैठी हुई है और तमाशा देख रही है, तमाशा ही है ना ये एक उनके लिए, कोई उनको परवाह नहीं है। तो वो, मैं उनसे जो घरों में बैठे हुए हैं ना, जो अभी तक घर से नहीं निकले, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि जब ये आज़ादी मिल जाएगी, जो हकीकी आज़ादी है, तो फिर जो घरों में बैठे हुए हैं ना, उनको ये हकीकी आज़ादी डिजर्व नहीं करती। वो इंजॉय मत करें इस आज़ादी को, और इसके जो बेनिफिट होंगे उसके वो बिल्कुल भी हकदार नहीं। हकदार वो हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने शेल अपने जिस्मों के ऊपर खाए हैं। आजम सवाती की टांग पे शेल लगा, इतने बूढ़े लोग हैं उनके जिस्मों पे शेल लगे, जवानों के मुंह से खून निकल रहे थे, सरों पे उनके शेल लगे, लेकिन वो कहते हैं हम मर के घर जाएंगे, वैसे हमने घर नहीं जाना, हम आजादी लेके जाएंगे। और ऐसे बात इतने अच्छे, मतलब कि एक मैंने ये भी बात नोट की कि पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह ना करे अगर कोई बैरूनी ताकत हमलावर होती है, तो वो आज वो देख ले, आज वो देख ले कि पाकिस्तान का जवान, बूढ़ा, औरत, बच्चा, हर कोई अपने मुल्क को बचाने के लिए आगे आएगा, और वो कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाले जो आंख है वो उसको निकाल के बाहर रख देगा। लोगों ने वाईफाई, इस्लामाबाद में ना वाईफाई फ्री कर दिया, अपने पासवर्ड हटा दिए। उन्होंने पानी की, दुकानदारों ने पानी की बोतलें अपनी दुकानों से बाहर फेंक दी कि जो मर्जी जिसको जितना चाहिए ले जाए। एक कर्नल थे रिटायर्ड, मैं उनका नाम भूल गई, वो अपने घर से खाना, पानी और नमक वो लेके आए और वो लोगों को दे रहे। और आप यकीन करें, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना जज्बा, इतना जुनून आजादी के लिए, हकीकी आजादी के लिए। ये जो इन्होंने 16 दफा अनाउंस किया कि आर्मी को तलब कर लिया गया, आर्मी को तलब कर लिया गया, लेकिन आर्मी नहीं आई। आर्मी सिर्फ डी चौक पे आई रात को, वो भी इसलिए कि वहां पे शंघाई कॉन्फ्रेंस जो इनका स्यापा होना है वो, और कुछ वो जो वहां पे लोगों के होम अफेयर्स हैं, वज़ारत खारजा के जो बैरूनी ममालिक के दफातर हैं, उनको, उनकी हिफाजत के लिए आई आर्मी, अवाम को मारने के लिए नहीं आई। आज मैंने विजुअल देखे एक जगह पे जहाँ पे आर्मी जो थी वो आम लोगों के साथ हाथ मिला रही थी और उनको अप्रिशिएट कर रही थी। आर्मी, मैं रेंजर्स की बात नहीं कर रही, पुलिस की बात नहीं कर रही, खुफिया एजेंसियों की बात नहीं कर रही, उन लोगों की भी बात नहीं कर रही जिनको इन्होंने पीटीआई का बना के उनके गलों में झंडे डाल के इनको भेजा, और उन्होंने मतलब के लोगों को मार धाड़ और तोड़ फोड़ की तरफ राग़िब किया। अच्छा मैडम, आर्मी ये धमकियां देते रहे, लेकिन आर्मी ने आम आवाम का साथ दिया। मैं कह रही थी उस वक्त, मैं कहूँ कि मैं कुर्बान जाऊँ अपनी आर्मी पे, जो आवाम पे नहीं गोली चलाना चाहती, आवाम को नहीं मारना चाहती,
लेकिन गद्दार है, नफरत है उन जर्नलों से। जो जर्नल है ना उनसे नफरत है, जो आर्मी उनके लिए तो हमारी जान हाजिर है। अगर कभी मौका मिला और हमारे मुल्क पर किसी दुश्मन ने हमला किया तो हम आर्मी को पीछे हटा के खुद अपने सीने पे गोली खाएंगे। अच्छा, ये मैं बता दूं अपने देखने वालों को कि लाहौर में बड़ी आंसू गैस फेंकी गई है, मुकम्मल तौर पर लाहौर बंद है इस वक्त भी, और 2 दिन से इस्लामाबाद पिंडी लोग सड़कों पे लेटे हुए हैं बाहर ही, बेयारो मददगार वहीं पे वो जिंदगी गुजार रहे हैं। और इस वक्त जो हालात नजर आ रहे हैं वो पुलिस वाले जो इन पे जुल्म कर रहे हैं, अगर इनकलाब आ गया तो इन पुलिस वालों का क्या बनेगा, तस्वीरें दी जा रही हैं। और वो मैं कहती हूँ ये वक्त है, इज्जत कमाने का वक्त है। ये इस वक्त इज्जत और जिल्लत इन खुफिया एजेंसियों के और पुलिस के हाथ में है। वो चाहे तो इज्जत कमा ले, चाहे तो सारी जिंदगी के लिए नफरत और कालक मुंह पे मलवा ले। अगर वो शाबाश है जो बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी है और फौज, सलूट है उनको। जब उनको हुक्म मिला कि अवाम के ऊपर गोली चलाओ तो उन्होंने कहा नहीं, ये हमारी अवाम है, हम इस पे गोली नहीं चलाएंगे। और पाकिस्तान की ये जो अभी ताकतवर हैं उनको सोचना पड़ेगा कि हम अपने ही अवाम को मारे, हमें तो किसी बैरूनी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ये भी खबर है इस वक्त हमारे पास कि बहुत बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां हुई हैं और धमकियां दी जा रही है तो होनी है, अब इनकी जमानतें नहीं होंगी, ये भी धमकी दी जा रही है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अदालत खुली थी और उसमें जो खान साहब की जो बहनें हैं उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनके बारे में भी नोटिफिकेशन उन्होंने कहा कि जारी करने के लिए। और ये भी मैडम अदालतों की कोई हैसियत ही नहीं है, अदालतों की क्या अहमियत है मुझे बताएं। नहीं, कुछ है जजेस लोअर जो है, कोई बात मानेगा तो फिर है ना, इंतजामिया उनसे उनकी बात ही नहीं मानती। हाँ, मानती तो नहीं है, लेकिन जजेस चाहे तो मनवा भी सकते हैं, स्टैंड ले भी सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो पुरअमन एहतजाज करने आए हैं तो आप इनके ऊपर शल क्यों बरसा रहे हैं, मार कूट क्यों रहे हैं, उनको गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। इसकी अदालत जो है खुली और उसमें पिटीशन भी दायर की गई और हंगामी तौर पे कहा गया कि आप इसके बारे में कोई फैसला करें कि एहतजाज हो रहा है और शेलिंग हो रही है। जब अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की बात आई और वाकई उनको गिरफ्तार किया गया, जो KPK हाउस है इस्लामाबाद में, वहां से, और उनको पता नहीं कहाँ लेके गए हैं। उनके जो भाई हैं फैसल गंडापुर, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि गंडापुर जो है अली अमीन उनको गिरफ्तार किया गया। तो अभी उनका पता नहीं है कि वो कहाँ रखा है उनको। लेकिन उसके बाद जो है लाहौर में एहतजाज की कॉल दी गई है कि आप मीनार पाकिस्तान और हर जगह के ऊपर एहतजाज के लिए निकले, क्योंकि वजीर आला ये कंटेनर लगा देते हैं। पिछली दफा भी पता नहीं कितने करोड़ कंटेनरों का खर्चा पड़ गया था, तो वो इनको अक्ल नहीं है कि लोग तो वो भी तोड़ के निकल आते हैं। अभी तो ये बाद में बात खुलेगी कि कंटेनर जो लगा रहे हैं ये इसमें से कमीशन कौन खा रहा है। इतना कंटेनर स्थान बना दिया सारा, ये कौन है जो कंटेनरों का ठेका जिसने लिया और हर जगह पे कंटेनर पहुंचा दिए। लेकिन अवाम ने, आपने देखा कि कैसे कंटेनर। अच्छा, एक बात बताइए बड़ी अहम है कि इस वक्त जो हालात है, एक तो मार्शल की तरफ जा रहे हैं और मौजूदा गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि उनके पाँव ना उखड़े, लेकिन बताया जा रहा है कि पाँव उखड़ चुके हैं या उखड़ने वाले हैं। दूसरा, फौज में कुछ बेचैनी नजर आ रही है इस वक्त। उनको पता है कि अवाम उनके खिलाफ है, इसलिए बेचैनी नजर आ रही है। उनको पता है कि ये क्यों एहतजाज, और जो नारे लगते हैं एहतजाज में वो, और ये भी बात सुनने में आई है कि वो जो नवाज टोला है वो सारा जाती उम्रा में जाके शिफ्ट हो गया इस्लामाबाद छोड़ के, वहां पे जाके छुप के बैठ गए हैं ये, क्योंकि उन्हें पता है कि इस कदर ज्यादा तादाद में KPK से लोग आए। अभी ज्यादा काफले नहीं पहुंचे, थोड़े लोग वहां से पहुंचे हैं। अभी जो पिंडी इस्लामाबाद के हैं, जो उस पिंडी इस्लामाबाद के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो निकले बाहर। अच्छा, फजल रहमान ने हिस्सा डाला कि नहीं? फजल रहमान का कोई हिस्सा नहीं, नहीं, वो तो कोई बंदा उनका नजर तो नहीं आया एहतजाज में। वो सिवाय PTI के और कोई पार्टी नजर नहीं आई। हाँ, बयानात देने की हद तक हैं, वो कह रहे हैं कि बात करें और बैठे, और PTI के 3-4 मुतालबात जो है वो सामने भी आए हैं कि खान साहब को रिहा किया जाए, जो लोग नाजायज उनको अरेस्ट किया हुआ उनको, और फिर आईनी तरमीम भी ये ना की जाए। अच्छा, ये बताएं मजहबी जमातें किधर खड़ी है? सॉरी मजहबी जमातें किधर खड़ी है इस वक्त?
مذہبی جماعتیں تو اپنے مفاد کے لیے کھڑی ہیں، وہ جب ان کا مفاد ہوگا تو ہی باہر نکلیں گی، فی الحال تو وہ نہیں نکلیں گی۔ یہ مذہبی جماعتیں بھی بس ایسی ہی ہیں، ان کا بھی اچھا ایک خبر اور چل رہی ہے، سامنے نہیں آیا۔ ایک خبر اور ہمارے پاس ہے کہ بلاول اور کچھ لوگوں نے دوبارہ فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے اور انہیں مادہ کرنے کی کبھی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ فضل الرحمان کسی وقت بھی پارٹی بدل لے گا؟ نہیں، ابھی ایسا نہیں ہے۔ اچھا ابھی جو حالات نظر آ رہے ہیں نا، اس میں فضل الرحمان جو ہیں وہ اپنا بیان نہیں بدلیں گے، کیونکہ انہوں نے صاف صاف بیانات جو دیے ہیں وہ صاف کلیئر دیے ہیں۔ ابھی پریس کانفرنس میں بیٹھ کے آپ بیان دیں اور بعد میں مکر جائیں تو سمجھیے کہ آپ کی سیاست ختم ہے۔ اس وقت ٹائم ہے سب لوگوں کو اکٹھا ہونے کا، اسپیشلی مذہبی جماعتیں بھی، اور فضل پرامن الرحمان کو بھی احتجاج، چاہیے کہ اگر پاکستان کا نقصان نہ ہو، پرامن طریقے سے احتجاج کرنا چاہیے۔ جی دیکھیں، یہ جو پی ٹی آئی کے ورکر نکلے ہیں نا، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تو وہ تو خواجہ آصف مریم وہ تو کہہ رہے کہ بس یہ ان کے پاس جو مرضی کہتے رہے، ان کا تو منشور ہی یہی ہے کہ ہر چیز پی ٹی آئی پہ ڈالنا۔ جب پی ٹی آئی کے ورکروں کو مارا جاتا ہے، شیل پھینکے جاتے ہیں، گولیاں کی جاتی ہیں، ان کو ڈرون سے اٹیک کیا جاتا ہے، تو سنا ہیلی کاپٹر سے بھی شیل پھینکے گئے ہیں، تو پھر اپنا دفاع کرنے کا تو ہر کسی کو حق ہے نا۔ اور ان لوگوں نے پھینکے ہیں جو کہتے ہیں، اچھا ہیلی کاپٹر سے ان لوگوں نے پھینکے جو کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ جی بالکل، وہ جو تو جانے بالکل سیاست سے نہیں تعلق ہے، لیکن ہر چیز میں وہ نمبر 1 پہ آ رہے ہیں۔ سیاست میں، سیاست تو اصل میں وہی کر رہے ہیں۔ بالکل، چلے بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا۔ جی ساؤتھ افریقہ کے بعد جی حالات یہ ہے، یہ میڈم دیکھیں آنسو آگے پروگرام کرتے، جن لوگوں پہ وہاں پہ گزر رہی ہے کس حال میں ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہمارے فوج کے جوان ہیں، ہمارے پولیس کے جوان ہیں، نہ ایسے کام کرے، نہ لوگوں کے اوپر ان کے کہنے پہ ظلم کرے۔ یہ جو لوگ بھی ظلم آپ کو کہتے کرے جا کے، اگر پاکستان میں حالات تبدیل ہو گئے تو آپ کو کیا ہوگا؟ وہ کہتا نہیں تھا فلم میں، اب تیرا کیا ہوگا کالیا، تو وہ والے حالات پیدا نہ کرے۔ ایک بریک ہے، میسج ہے آپ کے نام، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کے بعد پاکستان کی صورتحال پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہوں گے عبدالقیوم صاحب سویڈن سے، ان کے بھی تبصرے بڑے زبردست ہوتے ہیں۔ تو لیتے ہیں ایک بریک۔ آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ نائن بزرس ٹی وی انٹرنیشنل جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ 1 لاکھ کے قریب جو سبسکرائبر ہے وہ ہونے والے ہیں، اور اس میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ جب 1 لاکھ ہو جائیں گے تو نائن بزرس ٹی وی انٹرنیشنل کو سلور کارڈ ملے گا، اور آپ کے تو علم میں ہے کہ ہمارے پروگرام سچ پر اور حقیقت پر ہوتے ہیں، آپ کو مختلف ممالک کی انفارمیشن بھی دی جاتی ہے۔ تو جڑے رہیں میرے ساتھ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، پاکستان میں ہر طرف بے چینی اور عجیب و غریب صورتحال ہے۔ انٹرنیٹ سروس بند ہے، کاروبار بند ہے، لوگ سڑکوں پہ ہے، اور ایک دوسرے کی طرف سے دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ نئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ اگر آپ ٹھیک نہ ہوئے تو آپ یہ نہ سمجھے کہ یہاں پہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، اور یہ بھی اطلاع ہے کہ وہاں پہ خون خرابہ بہت زیادہ ہونے والا ہے۔ جی سر، کیا چل رہا ہے؟ اسلام آباد بند، لاہور بند، فیصل آباد بند، ہر جگہ پہ حکومت کے خلاف نعرے بازی، گورنمنٹ جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے فوج کو طلب کر رہی ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ بہت کچھ ہونے والا ہے مبارک صاحب۔ آپ یہ پہلے یہ نوٹ کریں کہ جو حکومت ہے اس وقت وہ فاسسٹ اور کرمنلز کی حکومت ہے۔ یہ ایگزیکٹلی اسی طرح ہی ہے کہ جیسے انڈیا میں کشمیر میں لوگ جلوس نکالتے ہیں تو ان کو مار کٹائی کی جاتی ہے، فوج رکاوٹیں کھڑی کرتی ہے، گولیاں چلتی ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں، عورتوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، اور اسی طرح اسرائیل میں ہوتا رہا ہے۔ اسرائیل میں بھی اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی تو وہ اسرائیل ایسے ہی نپٹتے پھر ان لوگوں کے ساتھ، اور وہ ابھی پاکستان میں ہو رہا ہے۔ پاکستان تو نہ کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر ہے، نہ اسرائیل ہے، جہاں پہ ایک اپنے ادارے ہیں، اپنے لوگ ہیں، اور انہی کے خلاف چونکہ فاسسٹ لوگوں کو کرمنلز
اور کرپٹ اور بےمان اور دھوکے باز لوگوں کو حکومت دے دی گئی ہے. وہ جیتے نہیں تھے، نہ وہ جیتے، پہلے جیتے تھے نہ ابھی جیتے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان کے خربوں روپے کھانے والے تھے. ان کو زبردستی چیف آف آرمی اسٹاف نے، باجوے نے اور اس بندے نے، چونکہ ان کی اپنی سروس اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے، تو یہ انہوں نے جو کچھ کر رہے ہیں اسلام آباد میں، لاہور میں، جہاں مار کٹائی ہو رہی ہے عورتوں مردوں کو، بچوں کو پکڑتے جا رہے ہیں، عمران کے بہنوں کو بھی پکڑ لیا ہے، اریسٹ کر لیا ہے. تو یہ جو ان کا ایک آپ کہیں کہ ایسا بندہ جو انہوں نے انٹیریئر منسٹر بنا دی ہے نقوی، یہ بندہ کون ہے؟ اس کو چیف منسٹر کس نے بنایا تھا؟ یہ اخباری ایک رپورٹر تھا، یا اس کی کوئی اخبار چل رہی تھی، کوئی ٹی وی کا مالک تھا، اس کو چیف منسٹر بنایا گیا. اس نے کریمنل کام کیے لاہور میں، پنجاب میں، ابھی یہ سینٹر میں آ گیا، یہاں پہ بھی وہی کریمنل کام کرتا جا رہا ہے. اس کی شکل دیکھیں تو پتہ لگتا ہے یہ کوئی پتہ نہیں کس نسل کا انسان ہے. تو یہ چیزیں جو کروا رہے ہیں ابھی پاکستان میں، بہت خطرناک ہے. چونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ جب پی ٹی آئی کی زیادہ جو آپ کہیں کہ سپورٹ ہے وہ فرنٹیئر سے ہے، پٹھانوں کی طرف سے ہے، اور ابھی تو فضل الرحمان بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا ہے، اچھا یاریڈی اس کے ساتھ شامل ہے. تو ان کی دھمکی کہ تم ایک گولی مارو گے 10 گولیاں ماریں گے، اور وہ اپنی پولیس بھی ساتھ لے کے آئے ہیں ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ فرنٹیئر کی پولیس بھی ان کے ساتھ آ رہی ہے، ایکوپڈ ہے، فلی ایکوپڈ. تو مبلسر یہ تو قتل و غارت والی بات ہوگی نا. ابھی اپنے لوگوں کو اگر تم جلسہ بھی نہیں نکالنے دیتے، ایک احتجاج بھی نہیں کرنے دیتے ہو، اور ان کو اپنی سڑکوں کے اوپر اپنے ملک کے اندر گھومنے پھرنے نہیں دیتے ہو، اور جو قانون جو کہ جس کو کوئی مان ہی نہیں رہا، قانون کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس میں جو لکھا گیا اس کو مان نہیں رہے ہو کہ ہر آدمی بول سکتا ہے، ہر آدمی لکھ سکتا ہے، ہر آدمی جلوس کر سکتا ہے، ہر آدمی اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے، ڈیمونسٹریٹ کر سکتا ہے، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، اس کو تم نہیں مان رہے ہو تو تم کون ہو؟ اس ملک کے بندے جو پاکستان میں حکومت کر رہے ہو. یہ ایک سوال ہے بہت بڑا، اور آپ کے عوام چونکہ زندہ پائندہ نہیں ہے، یہ جعلی قسم کی نعرے لگا کے لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے 75 سال میں. اگر زندہ پائندہ ہوتے تو لوگ نکل آتے. تم ہے کون بھائی؟ تم تو 200 400 600 بندے ہو، 1000 بندے ہو، 2000 بندے ہو، جو ہمارے اوپر چڑھ گئے ہو اور ہمارے لوگوں کو قتل و غارت کر رہے ہو اور ہمارے لوگوں کو مار رہے ہو، کئی عرصے سے مار رہے ہو. تو ہم کیوں تمہیں ایسا کرنے دیں؟ یہ چیز ابھی. اور پھر انٹرنیشنل جو چائنا کی، وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جو یہاں پہ ایک میٹنگ ہونے والی ہے، شنگھائی جو آرگنائزیشن کی میٹنگ ہونے والی ہے، تو اس میں کافی ممالک کے سربراہ آئیں گے، وزیر خارجہ آئیں گے. تو اس سے پہلے یہ ہنگامہ ہو جانا. کل ملائیشیا کا وزیر اعظم آیا تھا، اس کے سامنے بھی یہ ہوا. ادھر وہ انڈیا والا جو اسلامک اسکالر ہے وہ بھی آیا تھا، اس کے سامنے بھی یہ سب کچھ ہوا. اگر وہ شنگھائی والی میٹنگ کے سامنے بھی سب کچھ ہوگا تو پاکستان کی عزت تو ہے نہیں ہے. اور سے یہ اب نوٹ کر لیں، پاکستان کی عزت تو پیسے کی بھی نہیں ہے. یہ ہم مقروض ترین دنیا کا ممالک میں سے سب سے نیچے ہیں، جس نے سب سے زیادہ دنیا میں قرضہ لیا ہے. تو یہ جج پھر بات ہے. ابھی دیکھیں سپریم کورٹ میں لڑائی ہو رہی ہے، 5 جج 11 جج کے اوپر حاوی ہونا چاہتے ہیں، اور 11 جج ان کو مان نہیں رہے کہ یہ سب تم نے جعلی فیصلہ کیا، ہم تمہیں نہیں مانتے، تم ریزائن کرو. ریزائن نہیں کرا. دیکھیں نا آج کیا تاریخ ہو گئی ہے، آج دیکھیں 5 تاریخ ہو گئی ہے، 19 دن رہ گئے نیا چیف جسٹس بننے میں، اور یہ گورنمنٹ اس کا نوٹیفیکیشن نہیں نکال رہی. جبکہ جب انہوں نے اس بندے کو بنانا تھا جو کہ ایک فرادی آدمی ہے، جو کہ ایک جس کو لانتی ہو، اس نے بولا منہ کے اوپر بولا لعنت ہو تمہارے اوپر، تو یہ لانتی آدمی تھا. تبھی اس کو 3 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن نکال دیا، جبکہ دنیا کا کسی جگہ بھی کوئی اس طرح کی مثال نہیں ملتی. تو ابھی 20 دن رہ گئے، 19 دن رہ گئے، پھر بھی نہیں نکال رہے. تو یہ سب کچھ پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے. یہ آپ نوٹ کر لیں، یہ پاکستان کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کے دشمن بٹھائے گئے ہیں. پاکستان کا پیسہ انہوں نے لوٹا ہوا ہے. ابھی ملک جو بچ کچھ گیا ہے وہ اس کو ختم کرنے کے لیے یہ لوگ آ گئے ہیں. ایگزیکٹلی کشمیر اور اسرائیل کی طرح یہاں پہ قتل و غارت کروا رہے ہیں اور ہر بندے کو مروا رہے ہیں. دیکھیں نا ابھی کنٹینر لگائے ہوئے، کنٹینر جو لوگ لے کے جاتے ہیں، جو کمیونیکیشن ہوتا ہے ملک کے اندر، سامان لے کے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، فروٹ سبزیاں، فروٹ کھانا پینا، یہ وہ سارے روکے ہوئے اسلام آباد میں. ان کا بیڑا غرق کر دیا. غریب لوگ ہوتے ہیں وہ مزدوری کرتے ہیں، ان کے سارے پورے سب لاہور جیل سے لے کے اٹک تک آپ دیکھیں سڑکیں بند ہیں. یہ کون کروا رہا ہے؟ مبارزہ کبھی دیکھا ہے کبھی دنیا میں؟ کبھی بھی نہیں ہوا آج تک. ہم نے کسی ملک میں نہیں دیکھا.
تو یہ چیزیں سب جو ہو رہی ہیں، یہ پاکستان کے دشمن جو ہمارے اوپر حاوی ہو گئے ہیں، یہ کچھ بھی کر دیں گے، لیکن میرے خیال میں اگر عوام نہ اٹھے تو پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جب تک یہ زندہ ہیں پھر آپ ان کے غلام بنے رہے. بہت شکریہ سر. جی مہربانی. ناظرین، اتنے حالات پاکستان کے خراب کر دیے گئے ہیں. آج میری بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں جناب باہر نکلے تو انٹرنیٹ نہیں چلتا، موبائل سروس بند ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اور کاروبار لوگوں کے ان کا بیڑا گرک ہو گیا. فیصل آباد میں کئی فیکٹریاں ملیں بند ہو رہی ہیں، اور یہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں وہ اتنا ظلم کریں. اب یو این او کی طرف سے ایک بیان آیا، اور دوسرے ممالک کل کو اگر آپ یہاں سے بھاگیں تو کوئی ملک آپ کو پناہ تو دے دے نا. یہ نہ ہو کہ بعد میں جس طرح اپنے گھر میں بھی جگہ نہ رہے اور باہر بھی نہ رہے. تو جو صحیح حالات کرنے ہیں وہ یہی ہے کہ صاف شفاف الیکشن ہو، جس کا ہم نے نام ہی سنا ہوا ہے. اور اسی طرح اس طرح کہ اس وقت حالات چل رہے ہیں وہاں پہ وہ بہت ہی خطرناک اور خوفناک ہے. ہر طرف آنسو گیس ہے، ہر طرف یہ اسلام آباد سے جو ویڈیو میں مل رہی ہے، اتنے ظلم ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ بچے ہیں، بڑے ہیں. اسلام آباد میں رہنے والے لوگ جو ہے ان کو بھی پریشانی کا سامنا ہے، وہ بھی مدد کر رہے ہیں، وہ نمک دے رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں لوگوں کو. اور عجیب و غریب صورتحال اس وقت پاکستان کی، پوری دنیا میں تماشا بنا ہوا ہے. کہیں بھی آپ چلے جائیں لوگ دیکھتے ہیں یہ پاکستانی یہ اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں جو آج تک 75 سال سے اپنے ملک کو ٹھیک نہیں کر سکتے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں. آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ نائن بردرز ٹی وی انٹرنیشنل جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں. 1 لاکھ کے قریب جو سبسکرائبر ہے وہ ہونے والے ہیں، اور اس میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. جب 1 لاکھ ہو جائیں گے تو نائن بردرز ٹی وی انٹرنیشنل کو سلور کارڈ ملے گا. اور آپ کے تو علم میں ہے کہ ہمارے پروگرام سچ پر اور حقیقت پر ہوتے ہیں، آپ کو مختلف ممالک کی انفارمیشن بھی دی جاتی ہے. تو جڑے رہیں میرے ساتھ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. ناظرین، پاکستان میں اس وقت طوفان آیا ہوا ہے. ایک طرف تو اسلام آباد کو بند کرنے کے جناب پروگرام بن رہے ہیں، لاہور میں بھی اسی طرح کے حالات ہے، اور مذہبی نفرت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. دوبارہ کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں. ابھی پوچھیں گے ہمارے بیورو چیف ہیں پاکستان میں، سر یہ اتنا بڑا اس وقت وہاں پہ تماشا لگا ہوا ہے، خندقیں کھودی جا رہی ہیں، موٹر وے بند ہے، ہر چیز بند ہے، کس طرح نظام زندگی چل رہا ہے اس وقت؟ جی، یہ رات سے تقریباً کوئی 12-12:30 بجے کے بعد کل شام کے وقت ہی جو پولیس اہلکار ہے انہوں نے بڑی بڑی جو مین شاہراہیں ہیں ان کے پاس کنٹینرز کو کھڑا کر دیا تھا، اور رات 12:30 بجے کے بعد انہوں نے مختلف جگہوں کے اوپر یہ کنٹینرز کھڑے کر دیے. اب یہ سچویشن ہے کہ 1 بجنے والا ہے. 2 بجے کی کال دی گئی تھی حماد عدد جو کہ قائم مقام صدر ہیں لاہور کے پی ٹی آئی کے، کہ آپ احتجاج کے طور پر مینار پاکستان پہنچے، گروپس کی شکل میں پہنچے، وہاں جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، اپنی ویڈیوز بنائیں، ہمیں بتائیں کہ ہم وہاں پر پہنچے ہیں. تو اس کی وجہ سے انہوں نے اس وقت لاہور میں جو تمام انٹری ایگزٹ پوائنٹ تھے، موٹر وے M1 M2 ٹھوکر ریاض میں، سگیا پل، راوی روڈ، سیالکوٹ بائی پاس، یا کہ اوور آل لاہور جو ہے وہ اس وقت کنٹری تمام شہروں سے کٹ آف ہے اور وہ بالکل بند ہو چکا ہے. تمام جگہوں کے اوپر کنٹینر لگا کے ہر قسم کی ٹریفک، پیدل جانے والے اور موٹر سائیکلز پر جانے والوں کو بند کر دیا گیا ہے. اسی طرح مینار پاکستان کے اطراف میں بالکل، اور جو مین سڑکیں ہیں جو کہ مینار پاکستان کو کور کرتی ہیں، فلائی اوور ہے، اس سب کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے. اور فلائی اوور کے اوپر پولیس کی ایک بھاری نفری موجود ہے، اور وہاں پر انہوں نے پریزن وین، آنسو گیس اور اینٹی رائٹ فورس کو وہاں پر کھڑا کر دیا گیا ہے. اور یہاں تک انہوں نے اب سچویشن بنائی ہے، حکمت عملی یہ بنائی ہے کہ راوی روڈ جو کہتے ہیں، جو کہ مینار پاکستان کے ملحقہ سڑک ہے، ایک دادا دربار روڈ ہے جہاں پر دادا دربار ہے، اور ایک راوی روڈ ہے جو بالکل آن دا ٹاپ جو ہے وہ مینار پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہاں پر انہوں نے گلیوں کے اندر کھاردار تارے لگا کر گلیوں کو بھی بند کر دیا ہے تاکہ کوئی اس گلیوں سے بھی یہاں پر نہ پہنچ سکے. ابھی سے 1 گھنٹہ پہلے پولیس نے ایک اطلاع کے اوپر بھارت روڈ اچھلا میں ایک ہوٹل پر چھاپا مارا ہے. وہاں سے انہوں نے 12 سے 15 جو پی ٹی آئی کے کارکن وہاں پر موجود تھے ان کو حراست میں لیا ہے. اسی طرح
एक तलबा का ग्रुप जो रावी रोड से होता हुआ मीनार पाकिस्तान को देखने के लिए वहां पर खड़ा था, पुल के ऊपर, फ्लाईओवर के ऊपर। उसमें तकरीबन कोई 30 से 40 स्टूडेंट्स मौजूद थे। उनको भी पुलिस ने जबरदस्ती वहां पे खड़ा होकर फिल्म बनाने से और मोबाइल पर वो जो मीनार पाकिस्तान की तस्वीर है या साथ जो मस्जिद है, पाशी मस्जिद है, तो वहां पर एक व्यू आता है, लोग वहां पर खड़े होकर सेल्फियां वगैरह बनाते हैं, उनको भी वहां से रोक दिया है और उनको वहां से जबरदस्ती मुंतशिर कर दिया गया है। सर ये बताइए, इस्लामाबाद भी बंद है, लाहौर भी बंद है, मैंने सुना ये जो टेलीफोन सर्विस, मोबाइल सर्विस सब बंद हुई है, तो ये कितने दिन तक का प्रोग्राम है? इसी तरह मुल्क में हालात रहेंगे? जी, इस्लामाबाद रावलपिंडी जो जुड़वा शहर है वहां पर तो कल दोपहर से ही सारा वाकया चल रहा था। वहां पर तो पुलिस के साथ आंसू गैस और ये पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनके साथ चलती रही। जुड़वा शहरों के अंदर जो है इंटरनेट सर्विस भी ना होने के बराबर है और उसके अलावा वहां पर जो आमदोरफ्त है वो बिल्कुल कल से ही जो ब्लॉक है। लाहौर में तो आज सुबह ये सारा ब्लॉक किया गया है, वहां पर एहतजाज जारी है और वहां पर जो हमें रिपोर्ट्स आती है वहां पर ब्राह्मा जो इंटरचेंज है वहां पर पुलिस के साथ जो पीटीआई के वर्कर्स की एक झड़प हुई है, उस झड़प के बाद जो है उन लोगों ने वहां पर रोड को बंद कर दिया है और वहां से आगे पुलिस को डिस्पर्स करके तो वहां से वो आगे पेशकदमी करते हुए निकल गए हैं। तो अभी तक वहां पर पुलिस की और इनकी जो है हाथापाई जारी है और कल इन्होंने पीटीआई वर्कर्स ने इमरान खान की सालगिरह का केक भी वहां पर काटा है। और इसी तरह जो दूसरा अमीन गंडापुर जो है, जो वज़ीर आला केपी के हैं, उनकी जो सरबराही में जो एक जुलूस आया था वो भी वहां पर लेट नाइट वहां पर पहुंचा है। तो उनके मुताबिक जो हमें पुलिस के जराये ने और जो हमारे मीडिया जराये ने हमें बताया है कि उन्होंने कहा है कि जब तक हमें हमारे कायद का पैगाम नहीं आता हमने आगे चलते जाना है। उसी चीज का पेश खैमा ये है कि इन्होंने ये बताया है कि पूरे पंजाब में आज एहतजाज की कॉल दी गई है। तो इसी तरह जो जुड़वा शहर है वहां पर तो कल से प्रोग्राम है, लाहौर है, इसके अलावा कसूर, उकाड़ा, वहां पर भी पुलिस जो है वो भारी नफरी के साथ जो मेन शाहराह है वहां पर वो खड़ी है ताकि किसी भी किस्म का कोई मामला अगर पेश आता है या कोई वर्कर या कोई पीटीआई का बंदा बाहर आता है तो हम उसको पकड़ के फौरी तौर पर अरेस्ट कर लें। सर ये बताइए कि ये भी खबरें आ रही हैं कि अगर हालात कंट्रोल में ना हुए तो कोई मार्शल की तरफ मुल्क जा रहा है, आपका क्या ख्याल इसमें? जी बिल्कुल, कल इस्लामाबाद में हमें ये इतलात मिली थी कि फौज को उन्होंने इस बात की इजाजत दे दी है कि वो 100 दफा, पंजाब में तो दफा 144 का नफाज कर दिया गया था। तो वहां पर क्योंकि वो इस्लामाबाद भी बेसिकली जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो वहां पर कल रात को भी जो आईजी इस्लामाबाद है और मौसम नकवी जो वज़ीर दाखिला है उन्होंने बाकायदा विजिट किया और साथ फौज के दस्ते भी फिरते रहे हैं। इसी तरह उन्होंने लाहौर के अंदर भी हमें ये इतलात मिली है कि रेंजर्स को उन्होंने कॉल की है कि रेंजर्स जो है वो भी दोपहर 2 बजे तक सड़कों पर आ जाएगी और वो भी इस सारे मामला को देखेगी। उनको भी एक पुलिस के जो अख्तियारात है उनको तफवीज़ किए गए हैं कि वो भी अगर किसी शरपसंद अनासर को या किसी प्रोटेस्टर को देखेंगे तो वो ये कोशिश करेंगे कि हम उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दें। पुलिस ने जो मेन पॉइंट थे, लिबर्टी चौक है, गुलमर्ग है, फिरोजपुर रोड है, इचरा है, मीनार पाकिस्तान है या शुमारी लाहौर है, इन तमाम अतराफ में प्रिजन वैन खड़ी की हुई है। सादे कपड़ों में बेशुमार पुलिस एहलकार खड़े किए गए। जराये के मुताबिक अभी तक तकरीबन कुछ 4 से 5 हजार पुलिस एहलकार जो इस काम के लिए ड्यूटी पर तफवीज है, उसमें सादा पुलिस एहलकार भी मौजूद है और विद यूनिफॉर्म भी मौजूद है। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी ये बयान की है कि कोई भी बंदा जो है मीनार पाकिस्तान को और सारे अतराफ को सील करने का ये मकसद है कि अगर कोई शख्स सड़क के ऊपर नजर आता है या कोई दुकान बंद कराता है या इश्तिहार अंगेजी करता है या उसकी कोशिश करता है तो हम उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार करते हैं। और ये भी एक इंदिया दिया गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो रेंजर्स हमारे साथ होगी। अगर फिर भी कोई मामला खराबी की तरफ गया या तोड़ फोड़ की तरफ गया तो फिर लाहौर में इंटरनेट सर्विस और फोन सर्विस को भी बंद किया जा सकता है। सर ये बताइए, एक आज का सोशल मीडिया पे वीडियो भी चल रही है, कुछ मैसेज भी चल रहे हैं कि ये जो अहमदी हैं जी इन्होंने कोई गुंडागर्दी की है। वैसे तो आज तक कभी इस तरह की कोई मिसाल हमें नहीं मिली कि कभी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा हो या किसी इंसान को नुकसान पहुंचा। तो ये क्या प्रोपेगेंडा है, ये भी हमारे देखने वाले को बता दीजिए सर। जी वो असल में सिंध में जो ये वाकया जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं ये वाकया जो था ये सिंध की तरफ से
रिपोर्टेडली हुआ था वाकया, तो वहां पर ये कुछ दिन पहले जो था उन्होंने ये बात की है कि जी जो कादियानी है वो अपनी फुल गुंडागर्दी पर मौजूद है। ये तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पाकिस्तान जो है उन्होंने एक इस्तेहकाम पाकिस्तान अमन मार्च एक रखा था, तो उनका ये दावा है कि हमें कादियानी जो लोग हैं सिंध के अंदर उन्होंने हमारे लोगों के ऊपर हमला किया है, जिससे हमारे लोग शदीद जख्मी हो गए, हमारी गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचाया है और इनकी वजह से जो है हमारे लोग जख्मी हुए हैं। लेकिन हम ये अमन मार्च जरूर करेंगे और हम ये सारी रुकावटें तोड़ के तो फिर वहां पर जाएंगे। तो उसके अंदर इन्होंने मुख्तलिफ तरीके से जुलूस निकाले थे और उसको रिपोर्टरली फिर ये भी कि हम जो है वो यहाँ पर अमन के लिए आए हैं, हम इंतहा पसंद नहीं है, हम तो वो लोग हैं जो कि अमन पसंद है और अमन के दाई है। लेकिन क्योंकि कादियानी दहशतगर्द भी है, इस्लाम के मुनकर भी है और ये वो लोग हैं जो कि खुद हमारे दीन को खराब करने वाले हैं, उसके मुताबिक फिर इन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया। उसके बाद भी तरीके ये जो है खत्म नबूवत पाकिस्तान है, तो उन्होंने फिर इसके ऊपर ये बताया कि तहसील जो हमारी कुनरी जिला उमरकोट में हमारे साथ बहुत ज्यादती की गई है, बंदूकों और लाठियों के साथ इन लोगों ने हम पर हमला किया है, हमें फायर मारे हैं, तो इन लोगों की बहुत ज्यादा हिम्मत हो गई है, हम इनसे मुकाबला कैसे करें। तमाम अफराद को साथ जो गाँव थे वहां पर ऐलानात भी किए गए हैं ताकि उनको बुलाकर ये भी कहा जाए कि हम पर हमला हो गया, आप गैरतमंद मुसलमान होने का सबूत देते हुए हमें बचाए यहाँ पर। तो पुलिस को जो इन्होंने दरखास्त देकर यही बात साबित की है, हालांकि ये खुद लोग वहां पर इख्तियार अंगेजी करते हुए गरीब जुबान इस्तेमाल करते हुए वहां से गुजर रहे थे। तो जब मुतलका वहां पर जो कादियानी जमात के जो मुंतज़मीन थे उन्होंने उनके जरिए हमें ये मालूम हुआ कि उन्होंने थाने में दरखास्त भी दी थी, जिसे पुलिस वालों ने रद्द कर दिया और उन्होंने ये बात की कि हम आपके साथ किसी किस्म का तावन नहीं कर सकते, तो आप अपनी हिफाजत के खुद जिम्मेदार होंगे। यही बात उमरकोट पुलिस में भी इस बात का इंदिया दिया और जो कुनरी है उस इलाके में भी दिया। तो बाकी लोगों ने एक दरखास्त जो है ये थाने में जमा करवा दी है कि जी हमारे ऊपर जो कादियानी ने हमला किया था हमने आपको बता दिया है, और एसएसपी जो मुतलका है इन्होंने उसके पास भी दरखास्त दी है और ये इस बात के ऊपर अब जोर दे रहे हैं कि जिन लोगों ने ये वाकया, जिन लोगों की वजह से ये वाकया पेश आया है उनको फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और उनको करार वाकई सजा दी जाए। सर ये बताइए, लंबे अरसे से आप भी सहाफत से तल्लुक रखते हैं, कभी पहले तो इस तरह की बात नहीं हमने आज तक सुनी कि जो अहमदी है उन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाया हो। हालांकि बारहा दफा इस तरह की खबरें तो हम देते रहते हैं कि कभी उनकी मस्जिद बंद कर दी, कभी उन्हें गिरफ्तार कर दिया, कभी उनको लूट लिया गया। तो ये सब कुछ क्यों प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? जी ये काफी अरसे से पहले ये एक प्रोग्राम चल रहा था, अक्सर और पेशतर जो कादियानी जमात के अफराद हैं उनके साथ भी राब्ता होता रहता है। जो बात सुनने में आई है कि जो पहले आज से कुछ साल 2 साल पहले इनके साथ वाकयात होते थे वो इक्का दुक्का वाकयात होते थे, लेकिन ये जो साल 2024 है इनके अंदर पिछले की निस्बत बहुत ज्यादा तेजी आ गई है और उसके अंदर इनकी मसाजिद को, मेहराबों को नुकसान पहुंचाना, इनके खिलाफ FIR करना, इनकी कब्रों का नुकसान करना, इनकी कब्रों को तोड़ना, मीनारों को तोड़ना, गुंबदों को तोड़ना, इनके ऊपर हमले करना, इसके अंदर बहुत ज्यादा शिद्दत इसलिए आ गई है कि जो एक तलदम तंजीम है वो इसको स्पेशली जो है इसको हिट करती है और उसका मकसद यही है कि हम किसी न किसी तरीके से एक ऐसा फेम हासिल कर सके कि लोगों के अंदर इस बात का शऊर आ जाए कि जी खत्म नबूवत के जो असल पहरेदार है वो तरीके खत्म नबूवत वाले लोग नहीं है, वो बल्कि सुन्नियों की तरफ से जो तहरीक है वो TLP जिसे कहा जाता है, ये वो लोग हैं जो बेसिकली सामने आकर अपने आप को पेश करते हैं। जब गवर्नमेंट जो है किसी न किसी तरीके से उनके साथ बैक टू डोर उनके साथ राब्ते करती है, उनके साथ उनको फंड्स देती है, उनको सपोर्ट करती है, फिर उनको इस बात का शय मिल जाती है कि हम बिल्कुल आजाद है, हमें कोई पकड़ नहीं करता। तो ये लोग उसी चीज का फायदा उठाते हुए अब जहां पर भी रिपोर्टरली हमने ये वाकयात को रिपोर्ट किया है, वो ननकाना साहब में हो, शेखुपुरा में हो, किसी भी जगह पे हो, इवन कि ये जो वाकया कुनरी जिला उमरकोट ये जो वाकया सिंध में हुआ है वहां पर भी ये तमाम वाकया जो है इसके पीछे भी ये तंजीम TLP ही शामिल है। जब गवर्नमेंट जो है वो इनको रोकेगी नहीं, इनके साथ सख्त हाथ से नहीं रोकेगी, ये लोग लोगों को इश्तिहार दिलवाते हैं, ये लोग लोगों को मोटिवेट करते हैं कि जी कादियानी जो है वो वाजिबुल कत्ल है, वो मुर्तद है। हालांकि आज तक की तारीख के मुताबिक मुझे भी एज अ सहाफी काम करते हुए 30 साल हो गए, किसी मैंने आज
कभी भी किसी कादियानी जमात के अफराद को या किसी को बतौर एहतजाज करते हुए नहीं देखा, बतौर आज तक कभी उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने के लिए बोली। ये हम जब उनसे रब्ता करते हैं तो वो कहते हैं जी हम आपको बात बता सकते हैं, लेकिन हम आपको कैमरे के सामने या आपके मौक़िफ़ के सामने बयान नहीं कर सकते, हमारा मामला तो अल्लाह के साथ है। तो वो खामोशी के साथ सारे मामलात कर रहे हैं। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए ये लोग बार बार जो है उस कम्युनिटी को नुकसान पहुँचाते हैं, उस कम्युनिटी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। कई दफा दहशतगर्द पकड़े जाते हैं, वो भी यही कहते हैं कि हमारा टारगेट जो है वो कादियानी जमात है। ये जो लोग पकड़े जाते हैं ये भी यही कहते हैं कि ये हमारा मेन मकसद यही है कि कादियानी जो है हम उनके साथ एक इस तरह का लाहे अमल बना लें ताकि उनका यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाए। जब ये तकरीर करते हैं, खिताब करते हैं, तो गवर्नमेंट के हर बंदे को इस बात का पता होता है, स्पेशल ब्रांच है, सिक्योरिटी ब्रांच है, इंटेलिजेंस ब्रांच है, और सब ये बातें बताते हैं कि ये लोग तकरीर करके लोगों को जलसों में मोटिवेट कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो उस बंदे को उसी तरह पकड़ सकती है कि तुम जलसे में खड़े होकर किसी भी जमात के खिलाफ या किसी भी फिरके के खिलाफ मुनाफरत नहीं पैदा कर सकते। लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ पर सब कुछ जो है वो चलता है। जब बात मदद की आ जाती है तो जो पुलिस है, जो इंतजामिया है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो एक साइड पर लग जाती है और उसी साइड का फायदा उठाते हुए ये लोग अपनी शैतानियां और अपनी हरकतों में बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, ये थे हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान से। अच्छा, वो जो आइन में तब्दीली करनी है, लोग ये मशवरा दे रहे हैं कि नादरा में उम्रें कम कर लें ताकि आप जब मर्जी यहाँ से कब्रिस्तान जाएं, जब आप रिटायर होने की ज़रूरत ही नहीं, ख़त्म कर दो रिटायरमेंट का सिस्टम जो है। ये जो एंड पे मजहबी नफरत की बात की, ये मैं इसलिए हर प्रोग्राम में शामिल करता हूँ कि गवर्नमेंट इस तरह तवज्जो नहीं देती। गवर्नमेंट कैसे तवज्जो देगी? गवर्नमेंट को तो अपने से आपे पड़े हुए इस्लामाबाद बांध, लाहौर बांध और भी आपके इल्म में, उसकी वजह यही बताई जा रही है कि ये एक जैली गवर्नमेंट है और 2 नंबर तरीके के साथ पार्लियामेंट में पहुंची है। लोग इसको नहीं मानते। फजल रहमान के घर में आए दिन अब बड़े बड़े लोग जा रहे और वो उनको कह रहे जी आप हमारा साथ दें। आप सबके इल्म में है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी करतूतें नहीं बदलते, कवानीन को बदल देते। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ।